салому алайкум дӯстон. Дарси имрӯзаи мо ҳалли масъалаҳо. бо як бори дигар барои ҳалли масъалаҳо фаҳмидан шумо дар бораи чор чиз бояд маълумот дошта бошед. дар бораи ҳаҷм, мол, адади авогаро, масса. шумо дар бораи бояд чӣ маълумот дошта бошед? дар бораи мол шумо бояд бидонед ки ҳамаи моддаҳо ба як мол баробаре. яъне агар мол боша ба як мол. агар масса боша хай мо ml ҳисоб мекунем ёки ar. агар ҳаҷм боша ҳаҷми моддаҳои газмонанд дар шароити нормалӣ ба 22,4 литр баробаре. агар адади авогадро боша адади авогадрои мо ба 602 зарби 10 дарҷаш 23. ҳамаи чизҳо ба якдигараш алоқамандӣ доранд. мақсад мо сабр мекунем. саволи ҳафтум. 336 литр дуоксиди сулфур дар шароити нормалӣ чанд молро ташкил медиҳад? мо гуфтем барои саволҳо кор кардан шумо бояд аввал формулаша binависед, дуюм рақама дар болои формула бимонед, баъд сеюм x-а биёред. якум кор мега дуоксиди сулфур формулаша чӣ хеле? як сулфурро мега binависед дуоксиди сулфур, яъне ду оксиген дихатед. як сулфур дуоксид мешавад дуоксиди сулфур. дуюм кори ки мо мекунем ин маънош ин ки 336 литр дуоксиди сулфур мега. чӣ рақами дар вақти масъала метавонем мо бояд дар болош менависем 336 литр дуоксиди сулфур дар шароити нормалӣ чанд молро ташкил мекунанд? ба чанд мол баробаре? мо мегӯем ба x мол. вақте ки агар ин литр боша мо бояд поин 1 литр бигирем, ин мол боша поинаш мо бояд чӣ бигирем? мол. ҳамаи моддаҳо ба як мол баробар буданд. ҳамаи моддаҳо ҳаҷмаш яъне газҳо дар шароити нормалӣ ба 22,4 литр баробаре. тамом мо x-а меёбем. x баробар 336 зарби 1 тақсими 22,4. агар мо 336 тақсими 22,4 кунем мешавад 0,15. 0,15 мол. ҷойбон 0,15. саволи ҳаштум. 2 мол озон чанд литрро дар шароити нормалӣ ташкил медиҳад? аввал мо менависем формулаи озон формулаш осе буд. дуюм кори ки мо мекунем 2 мол озон мега. дар болои озон менависем ки 2 мол. 2 мол озон дар шароити нормалӣ чанд литр ҳаҷм ишғол мекунад? мо мегӯем ки на x номаълум. x литр. кадом моддае ки болош мол боша поёнаш ба 1 мол баробар буд? ҳамаи моддае ки литр дар шароити нормалӣ ба 22,4 литр баробар буд. x-ам ёбем. x ба зарб мешавад и ба ин. x баробар 22,4 зарби 2 тақсими 1. 22,4 зарби 2 мекунем мешавад 44,8 литр. ҷавоби мо варианти д. давом метавонем. саволи 9. 44,8 литр дуоксиди нитроген яъне NO2 дар шароити нормалӣ чанд молро ташкил медиҳад? мо менависем аввал дуоксиди нитроген формулаш NO2. дуюм кори мо мекунем дар вақти масъала кор кардан ҳар чизе ки рақам метиҳад мо бояд рақамро дар болои менависем. 44,8 литр 44,8 литр дуоксиди нитроген маънош ки ду оксигени яъне нитроген нависем мо дар шароити нормалӣ чанд молро ташкил мекунад? мо мегӯем ки x мол. ҳамаи моддаҳо поёнаш мол боша агар ба 1 мол баробаре, ҳамаи моддае ки литр боша поёнаш ба 22,4 литр баробаре. x-ам ёбем. x баробар 44,8 зарби 1 тақсими 22,4. ихтисор мекунем. 22,4 ба 44,8 ихтисор мешавад. барои ҳисоб шудан шумо фикр кунед. и 22 и 44 дутаи ихтисор мешавад. 22 ба худаш яктаи ба 44 дутаи. 2 зарби 1 2 мол. ҷавоби мо варианти а. саволи дигар. саволи 10. 3 мол гази гидроген сулфид чанд литр ҳаҷмро дар шароити нормалӣ ташкил медиҳад? гази гидроген сулфид яъне гидрогени сулфур агар бичаспад ин маъноши кислотаи сулфид H2SO. дуюм кори ки мо мекунем 3 мол гази гидроген сулфид мега. дар болош нависам накоре ки 3 мол гази гидроген сулфид чанд литр ҳаҷм ишғол мекунад? мо мегӯем ки x литр ҳаҷма. ҳамон чизе ки болош мол боша мо поинаш 1 мол мегирем дар шароити нормалӣ ба 22,4 литр баробар буд. хуб мекунемш. x баробар 22,4 зарби 3 тақсими 1. ҳисабш мекунем. 22,4 зарби 3 мекунем 67,2 литр. саволи 11. 33,6 литр оксиген дар шароити нормалӣ чанд граммро ташкил медиҳад? мо якум менависем формулаи оксиген O2. оксиген гази диатомае. оддаш менависем.
دویم چیز دوالش می‌رسیم 33.6 لیتر اکسیژن در شرایط نرمالی چند گرم تشکیل میکنه؟ ما میگیم 33.6 لیتر مون چند گرمه؟ میگیم x گرمه. پایین چند میشه؟ لیتر گفتیم همه گازها در شرایط نرمالی با 22.4 لیتر برابر بود. دوام میتیم. این چند گرم میشه؟ حساب میکنیم اکسیژن 16 گرمه که حسابی که 2 تا عده این 32 گرم میشه. اکسیژن ما 32 گرم. تمام x هم میاریم. x برابر دیم 33.6 ضرب 32 تقسیم 24. 33.6 ضرب 32 تقسیم 22.4 میشه که ما اختصار کنیم. همین 33.6 و 22.4 اگر ما هر دیگه 22 و 33 بگیم هر دیگه همین با 11 و 11 اختصار میشه، یعنی با عدد 11 اختصار میشه. 11 و 11 رقمه با همین رقم هر دیگه اختصار میشه. اگر ما 11 و 11 ضرب 2 بکنم 22.4 میشه، ضرب 3 بکنم 33.6 میشه. بعد اختصار شدن اختصار میکنیم، یعنی 22.4 با 11 تا اختصار میشه، با 33.6 3 تا اختصار میشه. 16 با 2 تقسیم میکنیم میشه 32 تقسیم 16. 32 تقسیم 16 میشه 16 کرده 48 گرم. سوال دیگه دوازم 67 از لیتر آمیاک در شرایط نرمالی چند گرم تشکیل میکنه؟ ما می‌نویسیم آمیاک، فرمول آمیاک NH3. دیدیم 67 از لیتر میگن، می‌نویسیم 67 از لیتر آمیاک چند گرم تشکیل میکنه؟ ما میگیم x گرم. همون چیزی که اگر بالش لیتر باشه ما باید پایینش لیتر بگیریم. در شرایط نرمالی با 22.4 لیتر برابر بود. این گرم پایینش گرم میگیریم. آمیاک مساش نیتروژن 14 جمع گیدروژن 3 یگانه که ضرب 3 میکنه 3 میشه 17 شید، یعنی مسای آمیاک مون 17 گرمه. x هم میاریم. x برابر دی 67 از 2 ضرب 17 تقسیم 24. 67 از 2 ضرب 17 تقسیم 22.4. 22.4 و 67 از 2 3 تایی اختصار میشه، یعنی اگر ما این وقتش یک تایی باشه با این 3 تایی اختصار میشه. 17 رو با 3 ضرب میکنیم میشه 51 گرم. دوام میتیم. سوال 13 11 گرم اکسید کربن 4 چند لیتر حجم تشکیل میکنه؟ بنویسیمش. یکم که اکسید کربن 4 چه خیلی فرمولش کربن پلس 4 اکسیژن مینوس 2 اختصار میشن CO2 یا اینکه دو اکسید کربن هم میگن دو اکسید کربن. دویم چیز 11 گرم اکسید کربن 4 ما داولش می‌نویسیم که اکسید کربن 4 ما 11 گرم چند لیتر حجم اشغال میکنه در شرایط نرمالی؟ چند تا حجم اشغال میکنه؟ ما میگیم x لیتر حجم اشغال میکنه. دویم چیز این باید پایینش گرم باشه، این باید پایینش لیتر باشه. همه گازها در شرایط نرمالی با 22.4 لیتر برابر بود حجمش. 22.4 لیتر چند گرم CO2 حساب میکنیم. کربن مون 12 جمع اکسیژن 16 کرده 32 میشه، جمعش کنیم اگر میشه 44 گرم، یعنی مسای CO2 ما 44 گرم ده. x هم میاریم. x برابر چیزی که با x ضرب میشه پایین میفره یا بالا 11 ضرب 22.4 تقسیم 44. 11 و 44 اختصار میشن هر دوش. 11 با خودش یک تایی با 44 4 تایی، اگر ما 22.4 با 4 تقسیم کنیم میشه 5.6 لیتر. جواب ما 5.6. سوال 14 140 گرم اکسید کربن 2 چند لیتر حجم تشکیل میکند؟ یکم می‌نویسیم اکسید کربن 2 فرمولش کربن پلس 2 اکسیژن مینوس 2 اختصار میشن CO. دیم که 140 گرم اکسید کربن 2 ما دابلش می‌نویسیم که اکسید کربن ما چند گرم ده 140 گرم چند لیتر حجم تشکیل میکنه؟ این چند لیتر حجمه؟ ما میگیم که x لیتر نمیدونیمش. این گرم بالا ما باید پایینش گرم شو بگیریم، این لیتر ما باید پایینش لیتر بگیریم. ما گفته بودیم همه گازها در شرایط نرمالی حجمش با 22.4 لیتر برابره. این چند گرم میشه واسه ما حساب میکنیم. کربن مساش 12 گرم جمع مسای اکسیژن ما 16 جمع میکنیم میشه 28 گرم، یعنی CO مساش 28 گرم ده. x هم میاریم. x برابر دی 140 ضرب 22.4 تقسیم 28 اختصارش میکنیم. یکم اون اختصار میشه که ما همین نالی بالا خط زنیم و همین ورگلی ما یا تایست برای، یعنی این 14 بشه و این 224 شده. اگر ما خیلی بکنیم 14 با خودش یک تایی و 28 دو تایی اختصار میشه 224 و دی اختصار میکنیم میشه 112 لیتر. این یکم نمودش بود. دی نمود اختصار میشه آسان‌تر بکنیم. x برابر دی 140
ضرب 22/4 تقسیم 28. ما میتونیم که 28 تا با 5 ضرب کنیم 140 شود. یعنی 28 با خودش یک تایی به 140 5 تایی اقصا میتونه بشه. بعد ما 22/4 ضرب 5 میکنیم با میشه 112 لیتر. یعنی هر لیتر ارزش درسته. سلام باشین. تشکر با دقتتون.